sekolah hadirin kaum muslimin. Anak semoga pemajikan itu kalau dia tinggal orang tengah di ke Allah dan tujuan orang tengah di ke Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengadakan manusia kecuali untuk ibadah Allah. Allah mengadakan jin kecuali untuk ibadah Allah. Jadi ayat manusia ayat diciptakan ke Allah teh urang teh yang abdi ka Gusti Allah. Sajero di mana pengabdian orang ke Allah? Sajero di mana ketaatan orang ke Allah? Sajero di mana orang kepatuhan ke Allah? Loba manusia anu bisa mengendalikan daripada khawatir sunnah terjebak dengan kenikmatan usaha gedeng anu ngarugikeun rugi jangka lama hadirin kaum muslimin. Terjebak dengan kenikmatan saja dong. Terjebak dengan kenikmatan sebentar, mengorbankan masa depannya yang abadi, mengorbankan kebahagiaannya yang lama demi terjebak kenikmatan sesaat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. إلى حضرة النبي مصطفى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة المنقاد صحيح الرتيب قطب الأكباس الأمام الإبراس النبي عمر بن عبد الرحمن الأطرس علي بن عبد الله فارس إلى حضرة يوسف سيد الولي النبي عبد الرحمن بن مسلم الأطرس وأصولهم وقولهم إلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal Qur'ana ala zabalin ra'aytu hasyan mutashabihan min hasyatillah wa tilka lamsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibus syahadatul rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari wa musul asmaul husna yusabbihu lahu bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عند الله. 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 سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله. سبحان الله الحمد لله. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق انظر بنا يا لطيف يا لطيفا بالخلق يا
يا لطيفا بالخلق يا لطيف لم يزال لطفنا بما نزال إنك لطيف يا لطيف لم يزال يا لطيف لم يزال أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله 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 لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون يا الله بها 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 آمين غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya Allah yuli rajulin bi jana'in wa ana basrahim anwarihim wa liman nafa'ati fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yaj'aluna mahabbatahum wa yatawaffa'na ila malati ma yashruna bi jumratin tuhiri wa bi abiyah bi syiril Fatiha. Sabaqakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a arwa'i mu'azzirna ila Muhammad bin Syashada bil ladzi qad Muhammad bin Alawi wa usulihi wa quri wa jami syahadatina ila abi alwi wa jamil huquqi alim asma'in anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim fi jannati wa bi asrarihim wa anwarihim wa liman nafa'ati fi dini wa dunya wal akhirah bi syiril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habibina barakatina sayyiduratil kutil anka sallallahu alaihi wa sallam Umar bin Abdurrahman radhiyallahu anhu bin Abdullah Ibaras wa usulihim wa qurihim wa jamil huquqi alaihim ajmain anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim fi jannati wa bi asrarihim wa anwarihim wa liman nafa'ati fi dini wa dunya wal akhirah bi syiril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ismail arwahi awliya wa syuhada wa sholihin wa a'immatir rasidin. Ismail arwahi waliyina wal masyin wa jamil huquqi 'alaihim ajmain. Ismail arwahi min jami'il awliya ila al-masyriqi wal maghribi kulluhum min jami'il awliya wa ila hadrati rusul min jami'il salihin ila al-masyriqi wal maghribi kulluhum min jami'il salihin wa ila hadrati rusul fi qurati hadha kampung tersah wa ila hadrati rusul fi hadzal makan wa ila hadrati rusul kulluhum fi hadzal majlis. Ismail arwahi ثم إلى أرواح من أمد هذا البلد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة. شفاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. على نيتك القبول والتمم بكل صلي ومعمول وصل سلام ربنا في الدين والدنيا والآخرة بأداء لنا ولدنا ولحلالنا ولمن شهدنا في ولد معروف العافية وألم يأتنا الله إلى قلوبنا والقاعدة فلما تكون خذا ولا قبل والمعظم الإسلام علما إلا من أجر على الحديث بهذه سيدنا ولد آدم ولد صليها وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa subhanaka subhanaka wa subhanaka ya masjid wa subhanaka wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin tahidina wa sallallahu alaihi Muhammadin fi kulli waqtin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fi umari wa sallallahu alaihi Muhammadin wa khairul warithin Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka an ta'tina wa qulna wa maqadna wa yawma qiyamati wa amanika wa iyadika wa zuwarika min kulli shay'in wa sabarika wa imani wa libadi wa yasadu min kulli shay'in wa kulli shay'in ala kulli shay'in wa rahmatullahi wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ma inna sami'u wa inna sami'u wa inna sallallahu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dhahira lahu min al-amali subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana asrafna wa annana asrafna ala nadha asrafna fatub alayna tawbah تغسل لقول حوبة واستر لنا عورات وأمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وعلى آله وإخوان وشائري خلال وكل ذي محبة أو جرتي أو شعبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وزدا منا لبسنا بمنا بالمصطفى رسولي نهض بكل صول صلى وسلم ربي عليه أدحبي وآله وشحبي عدد تصير صحبي والحمد لله إلهي في بدر وتنابي يا الله 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 يا رسول الله يا الله يا رسول الله يا رسول الله
Habib Umar puasanya hampir 12 tahun hadirin kaum muslimin. Habib Umar puasanya 12 tahun. Kurang sadaya bulan puasa lo bandung nyemen. Berapa hantu kira-kira? Ini fakta hadirin kaum muslimin. Ia adalah waliullah. Ini adalah kekasih Allah. Anu dimuliakan ku Allah, anu mencintai Allah dan dicintai Allah. Ini luar biasa. Urang bisa batas ngaku cinta ke Allah. Allah kan cinta ke orang yang hadirin muslim. Ini orang-orang soleh. Ini orang-orang asfiya, orang-orang mulia. Ini adalah aulia Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkat keimanan dan ketakwaan, juga kepatuhannya, juga kedekatannya dengan Rabbul Alamin, maka jadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Habib Umar Saifur Ratib, barang siapa anu mudawama, anu istiqomah, anu terpernah malas, anu terpernah capek, anu matuh maca ratibna, maka kata Habib Umar dikatakan dalam kitabnya, maka dia diaku sebagai para murid-muridku. Masya Allah. Jadi lamun orang mudawamah, lamun orang istiqomah, lamun orang patuh matuh, maka bakal diaku sebagai murid waliullah yaitu Habib Umar Saifur Ratib bin Abbas. Saya si jelema untuk mengajar sebagai murid wali kami pasti bunga. Lain dianggap sebagai murid dukun, lain dianggap sebagai murid paranormal, lain dianggap sebagai murid para kiai, tapi dianggap sebagai murid waliullah anu dicintai ku Allah, anu dekat dirina ka Allah Subhanahu wa taala. Ini waliullah hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan sampai di situ para hadirin kaum muslimin, kata Al-Habib Umar Saifur Ratib, barang siapa yang mudawama, yang istiqamah, yang tidak pernah malas, yang matuh membacakan daripada ratib buku, kemudian dia meninggal dunia, nyata alias maut, ketika tina jero kubur, aya pertanyaan malaikat kubur, kabeh manusia ditanya na jero kubur, marrohuka saha Tuhan anjeun, wa man nabiyuka saha nabi anjeun. Nu ngajawab lain lisan, tapi nu ngajawab adalah amal. Walaupun di ayeuna marrohuka saha Tuhan anjeun adalah Allah, diapalkeun setiap poe, tapi jelema amalna kurang moal bisa ngajawab pertanyaan malaikat kubur dari kaum muslimin. Habib Umar, barang siapa yang membacakan ratibku istiqomah mudawamah, dipenuhi dengan rasa cinta dan keikhlasan, maka dalam kubur aku akan menjawabkan pertanyaan malaikat kubur ketika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Masya Allah. Kira-kira maca ratib untung tak? Untung tak? Bila mana maca ratib rugi tak? Bodoh tak? Bodoh hadirin kaum muslimin. Goblok hadirin kaum muslimin. Ia adalah waliullah, ia adalah aulia Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Keberkahannya bukan hanya di alam dunia, sampai kubur pun. Maka manusia yang membacakan ratib mendapatkan kemuliaan hadirin kaum muslimin. Maka orang dulu untung membacakan daripada Ratibul Aqsa Safari, maca ratibna dipimpin ku habaib, dipimpin ku duriyah Nabi, anak Habib Umar 10 Habib Umar Saifur Ratib. Habib Umar kakek anak. Maka dia namun karatib, jadi dia lebih kuat, maksudnya lebih hebat. Kenapa? Karena dipimpin wah cucunya Habib Umar Saifur Ratib. Alhamdulillah. Karena jelema datang untuk hadir, kata bodoh karena hadirin kaum muslimin. Bodoh apa kira-kira? Bodoh hadirin kaum muslimin. Dina ratib adalah amalan lengkap. Dina ratib pertama tawasul ayat. Bukan ratib. Tawasul ayat, zikir ayat, Al-Quran nage ayat, istighfar nage ayat, sholawat nage ayat, lengkap ini ratib hadirin kaum muslimin.
Di dalam ratib ada kalimat A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Maka lamun jelema membacakan A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim, maka segala setan nu aya dina hatena luareun hatena maka minggat kata setan. Tapi macana kudu sering. Kayak macana sering mah maca A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim mungkin lain banget. Namahan. Itu hadirin kaum muslimin. Sering macana, mudawamah macana. Barang siapa yang membacakan kalimat A'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim 70.000 malaikat muqarrabin turun ke alam dunia supaya diampuni jelema eta membacakan A'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim. Ini faedah ratib hadirin kaum muslimin. Bagaimana apa? Ulah dianggap perlu ratib. Ulah dianggap lucuan ratib. Ini amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kalimat ratib ayat A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma qala. Maka saya jelema anu membacakan A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma qala, maka segala tenun, segala sihir, segala teluh maka terputus di jelema-jelema anu zalim moal nepi ka jelema membacakan A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma qala. Moal nepi. Jadi misalnya yang anu nyantet, anu neluh misalkan, baca A'udzu bikalimatillah hitamati, cuma macana sih loba 20.000 itu kado. 2.000 paling sedikit. Minimal 1.000 lah. Macana sekali mah cuma modal kita nah hadirin kaum muslimin. Loba macana. A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Eta berbagai macam bala, berbagai macam baladi, insya Allah diraksa aku pitulung di Allah wasilah jalma mengucapkan lisana A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Dibelah dukun bilang paranormal meninggal bacakan dia A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Tapi kudu yakin hatena, ulah hamba hatena, sing yakin hatena baca A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini naratif dia orang naratif sebab lebih hamil, sebab lebih cinta dia naratif. Supaya orang itu orang berakhir muslim. Kemudian di naratif ayat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un bil ardi wa la bis sama'i wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala mangka moal aya anu ngadatangkeun kamadorotan baik di langit baik di bumi lamun jelema aya pangraksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal bisa aya anu ngamadoratkeun, aya anu nyilakakeun, aya anu ngahancurkeun, aya anu ngahinakeun selama eta jelema membacakan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ari ka mana-mana baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Ada. Arek majeng online baca. Naik angkot baca lah sebelum makan bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Hari berangkat kerja baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru supaya dirasa Allah tina pirang-pirang madarat penebak datang ke urang. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Mudawamah istiqamah. Wah hebat namun jelema macana lebih banyak. Jadi dikhususkan menempatkan abad 5 dari bismillahirrahmanirrahim la yadurru 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Lebih mantap dari lebih segat deh ya tak. Ketika membacakan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Nah yang dirasa Allah, yang dijaga Allah, yang diselamatkan baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru hadirin kaum muslimin. Ya utama bagi orang sarayana. Dan kami diklaimkan hukum baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di naratif ayat zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Saya jelema anu membacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka eta jelema mah diberi kurang tina pirang-pirang rezeki ka Allah Subhanahu wa taala. Baca eta. Baca semua mudawamah, istiqomah 5.000, 4.000, 10.000, 12.000, 20.000. Baca cuma istiqomah. Istiqomah, matuh, mudawamah. Hadirin kaum muslimin. Rasakan kehidupan orang yang mudawamah. Beda rasanya. Nikmatnya karasa luar biasa. Dipermudah Allah tidak urusan bidang rezeki nama lebih sulit. Terus kita rezeki ngalir ibarat air walungan atau pernah Adam hadirin kaum muslimin. Masya Allah luar biasa.
Baca subhanallah. Pikir Allah Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala Anu Maha Agung. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kurang segala kesulitan, maka menghargai kesulitan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naratif ayat maca sholawat dalam Nabi, ayat maca ya latifan bil khalqi, ya aliman bil khalqi, ya khabiran bil khalqi, untuk bina ya latif ya alim ya khabir. Baca ya latifan bil khalqi supaya leles satu orang, tegas satu orang. Baca abdan hati ya latifan bil khalqi, ya aliman bil khalqi, ya khabiran bil khalqi, untuk bina ya latif ya alim ya khabir. Baca orang. Insyaallah jangan malu galak, gunungan galak baca ya. Bacanya orang 2000. Ketika kami baca 3 kali insyaallah lulus lah. Bosan galak jadi lulus. Tapi macamnya kurang istiqomah mah, belang bakoknya ya, malah ngamuk. Ditagih bukan duit, kalau ngamuk menagih. Beribadah ditagih. Nah, karena kurang istiqomah. Baca atas lulus. Allah ia maha lembut, tidak tergesa-gesa, tidak pangijabahna. Beda dengan manusia terkadang tergesa-gesa. Hadirin kaum muslimin. Ya latifan bil halqi, ya aliman bil halqi, ya khabiran bil halqi, untuk bina ya latif ya alim ya khabir. Untung dengan cara-cara ini. Untuk hadirin kalian dikira Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, yaitu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ayat istighfar. Ratib hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam di mana-mana orang kalau bakal bingung, kalau bakal susah. Duit hese, pegawaian hese, baca eta. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 1.500, 2.000 baca tengah penting proyek ada itu mati. Ulang andalkeun pangabisa urang. Ulang andalkeun unggul kemampuan urang sing aya kadaek hadirin kaum muslimin. Baca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Istiqomah mutawamah. Yakin ada di lemah ngajana bakal berkah. Segala kasusana bakal dicumpunan ku Allah. Segala kekayaan bakal dikabulkan ku Allah. Mual dimelekulmu hadirin kaum muslimin atas lemah. Insyaallah. Secara yakin hati, langamak hati orang. Kemudian dinaratif hadirin kaum muslimin ayat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tangan Gusti Allah, ya Allah. Abdi saekeun kapuntung Gusti. Abdi teh masa lalu teh loba neraka Gusti. Pernah melakukan perbuatan-perbuatan anu ngalimpudi diri abdi ku pirang-pirang dosa. Abdi penuh kotoran, abdi loba maksiat, Gusti saekeun abdi katuntung ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Aduh Allah. Lagi lemah hari ini muslim lagi malah semua hadirin kaum muslimin. Percuma tuh akibat seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun cinta Habib, cinta ulama, cinta kiai, cinta kehalusan, rajin ke masjid, ujung-ujungnya semakin jauh, ujung-ujungnya semakin goreng, ujung-ujungnya semakin malas, ujung-ujungnya semakin lega. Syukur datang ke hadirin kaum muslimin, khatimah gitu. Walau semua rumah husnul khatimah, walaupun masa kehendak kelam, lupa dosa, lupa munkarat, tukang bobok, tukang tarok, berituna luka tukang rojok yang kayum lah berituna. Tukang maksiat, tukang mengkorot, baheula nama gorot, tukang terbalik, tukang nipu penuh dengan dosa. Tapi usahakan ke halus sing hade. Bejaan. Usahakan ke ujung nasi halus. Usahakan ke ujung nasi husnul khatimah sing bawa iman Islam anu sampurna hadirin kaum muslimin. Ulah sampai masa lalu nak kelam nika kolot dianggar kelam. Masa lalu nak hideung bisa kolot di hideung kena anggar. Maksudna amalna hadirin kaum muslimin yang awakna gitu. Baheula tukang maksiat ka kolot teu keureun maksiat. Baheula tukang mabok ka kolot teureun. Mabokna itu jelema. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usahakeun sing hade katungtung. Usahakeun sing alus panungtungan. Lebih baik manusia bagelana pembukaan lembaran-lembaran hitam, tapi ketika balik kepada Allah, manehana ditutup dengan lembaran-lembaran putih. Hadirin kaum muslimin. Kaharupna semakin istiqomah, semakin semangat giroh kena kehadiranna, giroh kena ibadahna, giroh kena sujud malamna, giroh membaca ratibna, giroh cinta kepada Habibna, giroh kena majlis taklimna, giroh kana hal-hal anu manfaat anu mulia
semakin semangat tapi kalau insya Allah husnul khatimah begitu jelema gitu. Tapi kalau metina sampai umur 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, dari itu semakin jauh hati-hati bisa suul khatimah. Hadirin kaum muslimin. Medina semangat luar biasa hawi depak-depu sungkun ular sami atau orang kamadis paharusna kamadis pang semangatna kamadis pang kompak nakos teu bener ujung-ujung kagoda deui eta jelema ngalakukeun doraka deui ngalakukeun munkarat deui ka masjid mimiti emu salat mimiti emu ka majlis mimiti emu girahna ti karuan waspada kesini eta manehana suul khatimah. Hadirin kaum muslimin jelema suul khatimah yakin hingga akhirat bakal cilaka. Hadirin kaum muslimin si husnul khatimah urang hadiah kita yang satu deui baik 1 tahun 2 tahun kudu salilana sing panjang. Emang si manusia mah imannya ya gitu yang kusuk kadang turun kadang naik. Mereka naik mau beri di masjid itu kan 2.000 mampu ke naik tapi kadang mah terus iki wong kadang-kadang apa kira-kira kadang sehari WHS hadirin kaum muslimin ayat ada kira-kira gitu. Hadirin kaum muslimin lamun kerdaik semangat seakan-akan pangdepana lamun kenaik titah mama siap rekratiban marhaba pengajian tiap penting tiap minggu teu jadi masalah. Kenaik tadi lemah kenaik di mana keturun di mana SMR diajarkan pura-pura tengah denge bener kan kira-kira pura-pura poho. Hadirin kaum muslimin banyak pura-pura poho. Hadirin kaum muslimin nah kunaon jelema bisa turun di mana? Yang pertama iman manusia bisa turun karena bil maksiatillah usaha beta jelema doraka ka Allah usaha beta jelema maksiat ka Allah gara-gara jelema maksiat ka Allah gara-gara jelema munkarat ngalakukeun kamadorotan dosa baik dosa hatena baik dosa dokirna baik maksiat dokirna baik maksiat batina baik anu dipigawe ku leungeunna baik anu dipigawe ku matana baik anu dipigawe ku ceulina nganudukeun kana kalau perbuatan dosa eta bisa nurunkeun iman seseorang. Hadirin kaum muslimin hati-hati kamu cari ulang dengan karena maksiat dengan karena dangdutan karena hiburan bisa turun ta iman maka dengan karena hal-hal anu madarat turun ta iman. Hati-hati, suku digunakan karena hal-hal anu berkarot turun tayana. Segala perbuatan bentuknya maksiat, bentuknya munkarat, apapun maksiatnya, baik besar, baik kecil, maka bisa menurunkan kena iman. Hadirin kaum muslimin, itu kondisinya. Tak jelema bisa semangat nilai imannya, keluar giroh kesemangatan ibadahna kusabab eta jelema bi taatillah kusabab semakin hari semakin taat semakin hari semakin takwa semakin hari semakin sieun Allah Subhanahu wa taala. Eta hadirin kaum muslimin insyaallah mari turun giroh di muka Allah. Kita pengajian semangat karena keharusan semangat karena sholat 5 waktu semangat hatena geus dibuka giroh Allah kesemangatan karena hal-hal anu kahadean kahalusan insyaallah eta jelema bisa istiqomah karena ngajaga potensi taatna ngajaga potensi patuhna ngajaga potensi ketakwaan ke Allah apapun kendalanya apapun kesibukannya tetap akan menjaga daripada nilai-nilai ketaatan dan nilai-nilai kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teu kahalangan kurangan harta teu kehalangan ku dengan urusan-urusan dunia, teu kehalangan ku pamajikan, teu kehalangan ku anak. Saya kudu jadi manusia anu patuh ke Allah Subhanahu wa taala. Pas itu prinsipna hadirin kaum muslimin. Luar biasa. Terus itu mah malik nurun di mana? Senaik nurun di mana giroh nak keluar. Semangat nak keluar hadirin kaum muslimin. Luar biasa. Karena hal-hal ibadah manehana terdepan, kata balas, kata capek hitungan manehana, hitungan dengan waktu, hitungan dengan harta, hitungan dengan segala sesuatu. Nah, yang penting anjeunna bisa berjuang dengan kariduan Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan dirinya jadi manusia anu patuh ke Allah, taat ke Allah sehingga potensi iman turun. Hadirin kaum muslimin. Pas itu kunaon jelema semakin malas. Nasihat darah nama hadirin kaum muslimin. Munkarat darah nama hadirin kaum muslimin. Masya Allah luar biasa. Makanya bersyukur ketika manusia di pertama muda dengan kolotna, istiqomah ibadahna, tetap bergenap di pirang-pirang ibadah, tetap bergenap di pirang-pirang takwa. Insya Allah
mungkin mau tak bisa husnul khatimah. Kalau lima jalan mati pertama muda kita kalau tahu insaf-insafnya, harus dinasihatkan ku Allah. Terus dinasihatkan ku Allah, kulitna kalah sangat pewat. Wisna harus mulai keluar seperti itu misalnya. Tapi kita jelema kesadar. Tapi kita jelema masih kena resep kalau perbuatan magorot. Padahal kita setiap hari kita jelema diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jelema cara-cara nak Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi nasihat Allah. Nah kehidupan kata nasihat kalau luar bisa kan nasihati Allah, mana perlu balik pikir, mana di alam dunia marilah dia bakal mau kalau nak jurang kubur. Mau dibawa nak jurang kubur di harta mana, di dunia mana, tapi amal mana, waspada, ente bakal mati, muasalilana. Jelema masa jelema panjang umur moal. Jelema ya batasanana, jelema ya akhirna. Bener tak bangga? Ya, ada orang megah, jelema pembalap. Apakah orang menjamin bahwasanya waktu orang akan lebih kan Allah alam, hanya Allah yang Maha tahu. Maka manusia perlu berwaspada, perlu berhati-hati. Hadirin kaum muslimin. Jadi ketika semakin tua, semakin takwa Allah, pula semakin tua semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun semakin tua semakin lupa ke Allah. Lamun semakin tua semakin taat ke Allah, maka hati-hati jelema bisa kacang tanda jelema nusul hati hadirin kaum muslimin. Tapi masa muda bisa didoakan kene atuh muda we masa muda kene muda ada doraka kene nama. Sugan we engke ke sekolah. Ke sekolah sama boleh pikir akhlakna halus. Taatna halus, salatna oge rajin. Aya masih kene muda mumpung meureun. Tapi mudah-mudahan sekolahnya mahal bisa didoakan coba lalu sekolah hadirin kaum muslimin. Anak semoga pemajikan itu kalau dia tinggal orang tengah di ke Allah dan tujuan orang tengah di ke Allah wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengadam manusia kecuali untuk ibadah ke Allah. Allah mengadam jin kecuali untuk ibadah ke Allah. Jadi ayat manusia ayat diciptakan ke Allah teh urang teh jangan di ka Gusti Allah. Sajro di mana pengabdian orang ke Allah? Sajro di mana ketaatan orang ke Allah? Sajro di mana orang kepatuhan ke Allah? Loba manusia anu teu bisa mengendalikan daripada hawa nafsuna terjebak tina kanikmatan usaha gedeng anu ngarugikeun rugina jangka lama hadirin kaum muslimin. Terjebak tina kanikmatan sagedeng, terjebak tina kanikmatan sebentar, mengorbankan masa depannya yang abadi, mengorbankan kebahagiaannya yang lama demi terjebak kenikmatan sesaat. Bahwa manusia tidak bisa mengendalikan daripada hawa nafsu. Nah makanya ketika manusia loba kendala kudu bisa mengendalikan. Banyak kendala kudu bisa mengendalikan. Udah sampai kurang loba kendala tapi tidak bisa mengendalikan. Hati-hati hadirin kaum muslimin. Kurang sing fokus. Tujuannya ngabdi. Kurang diciptakan yang begitu sia-sia bukan hadirin kaum muslimin. Orang hidup di alam dunia kudu aya tujuan yang benar, tujuan yang kaya, tujuan yang loba duit, tujuan yang loba harta lain. Tujuan saya bagaimana saya selaku manusia diciptakan ke Allah, saya bisa mengabdi ke Allah sepenuhnya. Saya tengah duakeun Allah, tengah duakeun hakim harta, tengah duakeun jeung pangkat, tengah duakeun jeung jabatan, bahwa saya jadi manusia anu bener-bener ngabdi ka Allah Subhanahu wa taala. Pasti eta manusia ngadahulukeun segala perintah Allah daripada perintah-perintah nu lainna, daripada urusan-urusan nu lainna. Kenapa? Karena pada hal kuat tauhidna bahwasanya saya punya tujuan saya ternyata ngabdi ka Allah di alam dunia. Itu hebat. Itu ada berapa jalannya apa kalau cita-cita yang benar, yang kaya, loba harta, nah benar repot, benar banget. Karena itu umur pada betul hadirin kaum muslimin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Urang teh jadi ibadah rugi, jelema sehat ara salat rugi. Rugi jelema benar, ara zakat rugi, nu paling rugi deui hadirin kaum muslimin jelema na hatena teu tergerak kana kahadean kana kehalusan. Batul dengan berarti teu tergerak hatena. Dengan hal-hal perbuatan anu alus mungguh agama hatena dikunci ku Allah henteu tergerak teu luar ti rohna mangka nu kitu hati-hati bisa disatempel eta hatena ku Allah. Disatempel lain ku sekotek hadirin kaum muslimin. Tapi disatempel ku Allah manusia khatamallahu ala qulubihim tertutup hatena tina taufik hidayah. Walaupun kehadean sagede matahari katingali ku matana moal bisa ningali kana buta hadirin kaum muslimin.
Walaupun kadean pun celina, seakan-akan tuli celina hadirin kaum muslimin. Kenapa? Bisa tempel hatena. Kata jelema mau menang taufik di hidayah, lamun manusia teu menang taufik di hidayah, cilaka manusia hadirin kaum muslimin. Da urang kadang-kadang urang mengkewe dengan taufik hidayah, urang mengkewe urang serada kolot, itu urang ibadahna. Eno masih kena muda, masih kena kewe serada kolotan seutik, karek semangat, karek patuh, karek taat. Kadang-kadang jelema pikiranna pos kitu hadirin kaum muslimin. Begitu, apakah menjamin hadirin kaum muslimin? Apakah anda sudah ada jaminan hadirin kaum muslimin? Wallahu a'lam. Loba jelema nu sehat maut, loba jelema anu muda maut, banyak hadirin kaum muslimin. Jelema kudu waspada, kudu insaf hadirin kaum muslimin. Da nyesel maka ati heula sok padeui. Heula mah di mana-mana ge pendaftaran kadungan di belakangan. Nah, kudu waspada, hidup urang kudu boga tujuan hadirin kaum muslimin. Tujuan urang teh ngabdi ka Allah. Segala sesuatu berarti orang itu kudu benar-benar ngarap-ngarap kenal itu Allah hadirin kaum muslimin. Orang itu kudu mendahulukan segala urusan-urusan dengan Allah Subhanahu wa taala hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dua tujuan, dua alasan dengan hal ibadah hadirin kaum muslimin, alasan luar biasa. Sekehalangan kebenaran, sekehalangan kebelian hadir. Tetap soal para nabi Nabi Ayub hadirin kaum muslimin, luar biasa. Nabi Ayub beriman 18 tahun. Ibadahnya itu sujud kita sujudkan ibadah ini. Jelema rek dia saya itu semalas sholat, semalas pengajian, atau main pleknya gimana muslim hadirin kaum muslimin. Bener apa henteu kira-kira? Benar. Gara-gara beungar katumpulkeun hidupna ku duniawi. Dunia ada ditaruh di hatena lain di leungeuna hadirin kaum muslimin. Bawa itu. Gara-gara beungar, gara-gara kaya, gara-gara loba duit, seakan-akan dirina ieu penuh dengan kesombongan mung patuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara jelema beunghar hadirin kaum muslimin sehingga manehana ieu jadi halangan perkara urusan duniawi, kehalangan kesibukan daripada urusan kerjana sehingga manehana jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makana urang boga harta teh bari taruh di hate, taruh ngaleukeun di muslimin. Lamun tuna dalena urang insyaallah bisa berbagi, bisa sedekah, bisa sombong, tapi lamun harta ditaruh na hate geus jelema mun berkurang walaupun sedengkal tina hartana hadirin kaum muslimin. Alhamdulillah summa na'udzubillah min Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulah jadi alasan gara-gara beunghar mainna mung ibadah. Ulah alasan gara-gara miskin anjeunna mung ibadah tinggalikeun Nabi Isa. Nabi Isa tetap ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin. Jelema loba alasan tapi kadang-kadang jelema tina kamiskinan ada geuteun dan kekurangan hadirin kaum muslimin. Hati-hati. Gara miskin segala keluarga dilaknat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun jelema miskin hadirin tapi tetap hatena teh miskin. Tapi tetap tauhidna kuat. Tapi tetap keyakinan kuat. Manehana tidak bisa kagoda karena hal-hal anu ngajerumuskeun walaupun katingal di rumah tangga tapi nikmateun sakira-kira bertentangan dengan agama, sakira-kira kedosaan ditinggalkeun. Eta nu kadang. Lebih baik saya makan daripada akidah saya digadaikan. Lebih baik saya terdahar daripada agama kami digadaikan. Maksudnya itu hadirin kaum muslimin. Lebih baik mati ari kudu ngagadikeun akidah, kudu ngagadikeun agama. Naudzubillah summa naudzubillah min hadirin kaum muslimin. Urang hidup di alam dunia kudu punya tujuan. Kemudian hadirin kaum muslimin kembali ini sing halus katungtung, sing hati katungtung hadirin kaum muslimin. Hati-hati, sholat yang 1 tahun 2 tahunan lain sampai nah sama otak karena kehalusan karena keadaan sama tina ulah angin-anginan ke daek-daek ke resep-resep ulah usum-usuman ke rame-rame tidak hadirin kaum muslimin. Apakah kita punya jaminan di akhirat hadirin kaum muslimin? Usahakan bagaimana orang mati dengan keadaan husnul khatimah, putus asa dalam kata Allah. Tak putus asa sebesar apapun dosa anda, walaupun segede gunung eta dosana, sehampar lautan eta dosana, selama manusia kembali ke Allah, sujud ke Allah, tobat ke Allah, maka insya Allah ya harapan selamat. Asalkan tobatnya di alam dunia, di jero kubur. Asalkan nyeselna di alam dunia, di jero kubur. Lamun nyeselna di jero kubur, maka ya harapan selamat.
Nyesalna di alam dunia ya akan selamat. Berarti tempat nyesal, tempat tobat, tempat taat, tempat ibadah teh ayeuna di alam dunia ulah mual kolot. Itu hadirin kaum muslimin. Dia tajro kubur mah karasa hadirin kaum muslimin. Karasa tajro kubur. Ketika ulama sadik amal yang ke dunia deui, ya Allah, mesti abdi hidupkan walaupun 1 menit ya Allah. Abdi teh yang ibadah ya Allah, yang tobat, yang insaf, yang melaksanakan keadaan, kehalusan ya Allah, hidupkan ya Allah walaupun 1 menit. Ya Allah saya yang 1000 sayang. Ente tempat tobat jeung insaf dina jero kubur eta di alam dunia ka mana wae. Diberi umur panjang digunakeun kana naon? Ente setiap hari diberikan kesehatan digunakeun kana naon? Ente kurdohirna unggul sehat tapi hati ente geuring. Kalau kan gitu enak. Dohir nama sehat hatinya enggak geuring. Tapi dohir nama sehat pokoknya sehat walafiat, geuring tenawan kan ibadah unggul. Karena kehalusan jauh, karena agama jauh aja jelema geuring hatinya hadirin kaum muslimin. Geuring hati hadirin kaum muslimin bisa celaka di akhirat hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang sebelum maut orang perlu bisa insaf, sebelum maut orang perlu bisa tobat, sebelum maut orang perlu jadi manusia yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Taatna kudu kualitas, takwa na kudu kualitas, ulah kuantitas hadirin kaum muslimin. Jadi ketika muda ulah hubungan tolak ulah terus di masa muda nikah sampai tua nikah sampai akhir hayat. Jelema eta patuh Allah Subhanahu wa taala karena jelema eta harapanna hayang husnul khatimah mawa iman Islam anu sampurna hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah lamun jelema di alam dunia tobat, lamun jelema di alam dunia loba insaf, ngarasa sieun ku Allah anu banget. Sieun miskin, sieun balangsak, sieun hiji ku Allah gede. Kalau kali masuk itu hadirin kaum muslimin, saya mah ibadah yang masuk surga lain, prinsip neraka lain, tapi saya mah ibadah memang perintah Allah itu tingkatan nomor 1. Tapi misalnya jelema saya ibadah di surga lain ngajaukeun menerangkan dari kita surga kena naon eta. Mudah-mudahan kenyataan hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai ka akhirna. Urang kudu berwaspada selama urang diberi kesehatan kene, kekuatan kene, gunakeun kekuatan dan kesehatan urang kangge ngabdi ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang di alam akhirat mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala hadirin kaum muslimin. Karena jelema hadirin kaum muslimin bakal aya akhirna, bakal aya mati, nu kumaha hebat wae nu kumaha gagah nanti bakal aya mautna bener apa enggak? Nah, ketika maut dibawa lain hadirin kaum muslimin yang harta. Apakah ayah orang Texas di dia pangbeungharna, pangkayana, pangloba duitna ketika mau dikubur di mobilna, dikubur jeung emasna, dikubur jeung hartana, hadirin kaum muslimin, nu dibawa cuma kain kapan jeung kapas, walaupun di alam dunia dipuja-puja, disanjung ku manusia, imahna hiasanna megah luar biasa, walaupun pamajikanna geulis, tetap kawan pasarangan teu ngabatur aya. Bener apa enggak? Benar. Iya kira-kira kita apa pasal? Kita mana-mana itu mau naon hadirin kaum muslimin. Orang-orang hidup di rumah hadirin kaum muslimin. Orang yang duduk kayak dikubur. Dikubur Islam namanya duduk hadirin kaum muslimin. Ketika maut mah dibawa makur kain kapan jeung kapas, pamajikan anu geulis kawanti-wanti indah kabina-bina yang setiap hari setia menemani ketika maut meninggalkeun hadirin kaum muslimin mungun mayana ayo debaturan mungun malah kawin deui hadirin kaum muslimin kesetiaan berputus hadirin kaum muslimin betul apa kira-kira pas maut maka BG terpegat sehingga hadirin kaum muslimin cek Nabi Esma Asita fa innakal mayyita hiduplah kalian sukamu tapi suatu hari nanti bakal jadi mayat nukitu nuki di manusia teh calon mayat rek beungar rek teu beungar rek miskin teu miskin rek salat tara salat rek ibadah tara ibadah kana mah mayit ketika jadi mayit maka kain kapan jeung kapas eta kain kapan jeung kapas ge mah bisa dulungan dinyalamet kana jero kubur kecuali memang eta jelema di alam dunia loba amalna kealusan kehadiranana ketika mau ka husnul khatimah membawa iman dan Islam harus sempurna. Itu hadirin kaum muslimin. Dibawa harta, dibawa kekayaan,
juga dibawa, atau dibangga-bangga setiap perhiasan begitu lebat dibawa. Hadirin kaum muslimin, makanya urang umat Islam teh kudu cerdas, kudu pinter. Lamun di mana-mana urang beunghar, loba harta, loba duit, bagaimana? Ieu harta bisa kabawa maut. Lain dikubur jeung duitna, lain dikubur jeung emasna, tapi eta harta tasarufkeun di jalan Allah. Korbankan di jalan Allah. Lamun kurang dikorbankan di jalan Allah, ditasarufkan di jalan Allah, maka eta harta bakal jadi teman dina jero kubur. Ya jadi amal soleh hadirin kaum muslimin. Kitu harta abadi mah. Adapun dipake poya-poya di alam dunia anu dipake kena emas, permata, kena segala kegembirapan duniawiya, kena segala keindahan aya di alam dunia, aneka ragam keindahan, aneka ragam kemewahan, aneka ragam sesuatu hiburan anu bakal nyenangkeun kana hati anu dibeli ku hartana, mangka eta mah sebatas dunia kumpul adalah sebagai perhiasan hadirin kaum muslimin. Anu pada nyatana mah harta anu bakal abadi, anu tasarufkeun di jalan Allah. Apakah ketika urang boga harta pernah ditasarufkeun di jalan Allah? Loba mana pengorbanan harta urang ditasarufkeun di jalan Allah? Apa harta urang dipake poya-poya, dipake kesenangan urusan duniawi hadirin kaum muslimin. Kalau mana dia mah poya-poya kesenangan, segala hadirin kaum muslimin ditanjakan umum sedekah umum innalillahi. Kita merek umum hadirin kaum muslimin, datang lagi umum, aduh kacau maksudnya hadirin kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Kita pulang ke dimahan hadirin kaum muslimin, dalam dunia dimahan, aya perhitungan ke dalam akhirat, aya perhitungan. Urusan harta ya perhitungan, aya perhitungan harta. Ulah kanu haram nu halal diperiksa, nu halal diperiksa. Ulama kanu haram komodi anu haram nu halal hunkul diperiksa. Ente boga rezeki nu halal, ente boga duit anu halal, ladangna ladang halal, tapi ketika berkumpul eta rezeki nu halal, kumaha disalurkeun ka mana? Dilakukan kana naon eta nu halal? Lamun dilakukan karena kesenangan dunia hungkul, karena maksiat kana munkarat, walaupun eta halal, bisa kahisabkeun negara harta nu halal eta kudu muslim komo deui anu haram. Maka dalam jual beli sing bener yang kabulna supaya katumpangan kudu haram. Meski itu hadirin kaum muslimin juga asal-asalan. Kita heran mah ya balitungan anak hadirin kaum muslimin. Makanya orang tahu mengerti mah dalam beli mah cukup. Cukup jangan beli sawah cukup. Jangan beli Indomaret cukup, jangan Mekah cukup, jangan villa 50 mah. Kalau yang cukup begitu masyarakat tolol gitu. Ada banten. Apa sih itu? Jadi orang bukan berarti benar pintar, miskin pintar, sederhana tapi nyaman, sederhana tapi berkah, sederhana tapi nikmat. Bawa sih mbak. Ongko benar tapi tidak nikmati tanah berarti. Bila itu barangun, bila di mana-mana di barangun. Parehanana terpernah supaya tak pilana halus. Beneran teh kira-kira. Batur nu sareng nu nyarean mah batur, nu nganowana mah batur, nu haesna batur kala mah nu nyieuna. Menang ribu menang itu teu kanikmati eta harta dan nu kitu mah hadirin kaum muslimin jalma-jalma anu disiksa ku harta walaupun mobilna pabalat tapi mana gedong tapi keukeuh eta harta moal kanikmati hidupna bakal dibere kurang jeung kurang ku Allah. Wah cukupnya mobil coba balatan iman gedong terkanikmati hayang nanti gawe wae jelema gedong hidup wae innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urang mah bukan raya kanikmati meureun bener teh meuli motor hayang kapake meuli mobil hayang kapake jeung villa lamun urang hayang ka sarean iman yeun villa gedong ka sarean teu meuli mah antep bae ngejar dunia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau terus itu hadirin kaum muslimin. Aya jelema-jelema anu disiksa ku dunia, anu disetir ku dunia limitiran dunia tapi disetir ku dunia. Ibarat motor mah dipanggul, motor kali dipakai dan bawa jelema teh. Batu mah dipalake, motor mah dipanggul kira-kira berat teh. Pakai teh ka dia ka teladan motor dipanggul lagi ribu. Coba motor tumpangan kurang nah henteu. Geunah mah capek nepi ka ditu ge kanan teh salah. Nah, ini majalah-majalah nung itu ya novel terjauh hadirin kaum muslimin sesuai dengan janji Allah di Al-Qur'an. Hadis qudsi
Allah ngadau dina hadis qudsi ya ibnu Adam tafarraqu li ibadatu amla'u qabla ginan wa amla'u yadaika rizqan. Anak-anak Adam aranjeun kabeh ulah wani-wani ninggalkeun Allah. Kudu dekat ke Allah, kudu taat ke Allah, kudu patuh ke Allah. Lamun di mana-mana aranjeun kabeh deketin Allah, patuh ke Allah, taat ke Allah, pastilah Gusti Allah ngersakakeun dina hati-hati maneh dipinuhan ku Allah tina pirang-pirang kabeungaran hatena, sederhana beungar hatena. Siapa mah enjoy we, loba pusing ya, seuri we. Tara jadi pusing, tara jadi pikiran atuh. Keur mah loba bingung kasus di pikiran we tambah ruwet. Oh, keur mah susah eta jelema kadang-kadang ada-ada namu-kamukan. Gelas yang rapuh pun 10 mana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang babet tuh tadi mana? Mereka pusing. Naon di babet? Naon di talakun? Mama jika sampai bingung. Kayak caur dari ibu amaknya di dalam jauh lagi. Apa lagi? Apa lagi? Seperti itu jelema akibat miskin hatinya hadirin kaum muslimin. Jadi Allah berjanji tadi na hadis qudsi, lamun urang dekat ka Allah teh dipinuhan hati urang teh, buka beungaran. Sederhana tapi beungar hati. Sederhana tapi bayar murah. Harta-harta dibahil. Da beda jelema korat mah hadirin kaum muslimin beda. Mau rokok kantongan bayar apa? Mirip apa tuh? Menta di tadi wah, jelema korat tenang eta. Jelema rokok hiji berarti kantongna. Tapi ngali teh mau korat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mual dibere miskin hatena, dibere gamblang hatena, dibere lapang hatena, dibere beunghar hatena walaupun dohian atau sederhana. Usaha nanti biasa-biasa wae, tapi diberi hati beunghar mah jong-jong wae sia eta mah. Tenang manehanana. Nah, bos gitu nu mantep hadirin kaum muslimin. Kemudian ku Allah bakal diberi dina dua telapak tangan. Bagi manusia-manusia anu ngabdi ka Allah, anu patuh ka Allah, anu deketin Allah, tidak pirang-pirang rezeki anu lain sunggunan tapi rezeki karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Anu bakal menghasilkan kenikmatan kena dirina, anu bisa nyasarekeun kena dirina, anu memberikan ketenangan dina hatena walaupun eta harta teh saeutik tapi karunia ti Allah bawaana nikmat, bawaana indah, bawaana tenang kana jiwa walaupun saeutik hadirin kaum muslimin. Harta loba disungkun golong ngadeuna. Kenapa? Moal enak beunghar loba duit loba harta tapi disungkun ku Allah sudah mah nikmat hadirin kaum muslimin. Sungkunan teh nyata Allah lang kabulkeun wae. Manehana ieu anu terus dikabulkeun. Pikiran hate lain mah soal ieu beunghar. Aing mah tararatiban cita we anger we beunghar. Nah, geus boga pikiran kos kitu eta jelema semakin jauh di Allah, lamun semakin jauh di Allah, mungkin eta jelema bakal hancur dari kemudian dari alam dunia, nah jero kuburna hancur hadirin kaum muslimin. Nah, hadirin kaum muslimin. Ayo jangan jauh Allah dalam Quran. Hadis qudsi hadirin kaum muslimin. Jadi hadis qudsi ia adalah firman Allah melewati lisan Nabi Muhammad yang sudah dicatat di Al-Quran tersebutlah hadis qudsi hadirin kaum muslimin. Nah, jadi mau dari terjun Allah, sholatna rajin, zakatna rajin, puasana teu kalewat, zikirna tara kalewat. Tengah penting hajud dengan tara kalewat, pamajikanna kita sholat duha, kamana-mana tara lepas tina wudu anjeunna, maka yakini ku urang sadayana hidup urang bakal makmur jeung bakal berkah di jalan Allah hadirin kaum muslimin. Tapi sabalikna cek Allah. Ya ibnu Adam la tab'at anil amla'u qabla faqran wa amla'u yadaika suhulan. Namun di mana-mana aranjeun jauh ti kami teu laksanakeun perintah kami, teu patuh ka kami, teu taat ka kami, teu ibadah ka kami, salat 5 waktu ditinggalkeun, puasa teu dilaksanakeun, segala sesuatu diperintahkeun ku Allah ditinggalkeun ku nyana, maka eta jelema bakal dipinungan hatena ku pirang-pirang kamiskinan. Bakal disibukkan dua tangan tina pirang-pirang sibukna gawe banting tulang pagi siang malam sore ngejar dunia kesang gede kesang leutik kalah luar ngejar dunia tapi hasilna atung-atung kene hasilna kitu-kitu kene ribuh nama tapi eueuh kamajuan ribuh nama tapi eueuh penghasilan anu mata kanggo meriakeun kana jiwana miskin eta jelema
karena itu jelema jauh di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal gawena mas tiap hari aing teh pupuki aralus kabeh. Perasaan mah aing isuk-isuk pas aya di kanan kuda tapi hasilna kieu wae kunaon. Ieu pertanyaan kuda digebukan di sana. Sebenarnya kudana apa sih mas sebenarnya? Kudana disalahkeun, dirina disalahkeun. Gaco maksudnya materin kaum muslimin. Tadi aja koreksi. Ulah jalan teh kena benda kena barang atau kena pupuk salahkeun diri urang. Oh, urang teh tara salat teh. Lamun pas lohor teh kalau kandungan kedi akhirnya jadi asar. Angger aya tamu datang lamun ditinggalkeun wae eta tiap keluarga. Oh, pantes di dieu nyeseukeun bari ci aing. Hadirin kaum muslimin. Jadi orang kudu mengkoreksi daripada diri orang. Hadirin kaum muslimin. Kata jauh-jauh Allah dengan Quran. Di hadis qudsi. Jelema anu jauh di Allah dibere miskin hatena. Beunghar miskin hatena. Beunghar masih kene anggar loba kasibukan sibuk manehana hitung ieu utang hitung ieu hitung ieu wah kacung donan hirup hadirin kaum muslimin. Allahu karim. Nakutin mobil dikunci garasian segala macam masuk ke dalam motor nak imah tiba-tiba tengah buatin berupa padahal eta belum mati langsung partai beak wah Allah akan ngandung jalan masjid itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira orang yang miskin hati apa enggak? Yang miskin hati apa enggak? Hayang benar hati hayang enggak? Lama hayang benar hati nah hayang benar hayang nak itu hadirin kaum muslimin gitu yang mudah-mudahan itu agak pahit itu hadirin kaum muslimin. Orang yakin kena hati Gusti itu jelema dekat Allah di firman hati nak kebenaran. Mulai dari kesulitan dia tenang, tentram, rumah tangga adem, nikmat, mantap kan. Walaupun jelema benar kaya loba hartana tapi hari memang jauh di Allah mereka sungguhan di Allah tidak. Sungguhan ini berarti lah tak budak malah duit 200 juta kalau nak maksa. Bapak saya mau dapat duit aja bunuh diri ke bapaknya. Bapaknya sieun teh budak sieun bari kesal gara. Wain jadi bari 200 juta. Tapi syarat dia diterima ku maneh kalau mau ucuk ke anak malakaran bawa duit 100 juta. Kira-kira ibu budak tenang mah. Iya, mana lah apa 200 juta dikit buat kalau berapa nanti kira-kira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah nikmat begitu pun jangan naon jelema beunghar. Jangan naon jelema kudu kaya, namun jelema ieu pokok Allah. Da mana? Da mah nikmat hadirin kaum muslimin. Urang mah pasangka-sangka ngurus sugan itu mah dina rumah. Kadang-kadang masalah teh loba hadirin kaum muslimin. Lebih-lebih teh jelema miskin masalahna teh. Nah itu yang kamu. Berarti urang lamun hayang dipenuhan hati urang pirang-pirang kabeungaran, dua tangan urang hayang dibere pirang-pirang rezeki, nyaeta urang ulah jauh di Allah Subhanahu wa taala. Ketika loba kasusahan kehidupan urang, maka urang kudu loba ngoreksi awak, ngoreksi diri urang. Aya kasalahan naon sih itu? Kieu deui aya dosa naon sehingga halang kahijab ka urang rezeki urang. Salahkeun kana diri urang hadirin kaum muslimin. Karena nu hebatna adalah pitulung ti Allah lain kemampuan urang. Jadi hebat mah pitulung ti Allah walaupun eta jelema usahana biasa wae tepat diburagiruh deui santai usahana mah sederhana usahana mah tapi lamun cek Allah eta jelema beunghar. Mane kudu kabuka bidang dunia kudu sukses kulantaran anjeun mah beunghar ke moal bakal jadi jelema sombong beunghar. Nah, orang urusan berarti orang mau lawan benar sih jadi dalam masa sombong maka kalau tanya ada orang mata terlibat benar teh bisa minta kabur. Meski itu orang mesti orang hadirin kaum muslimin mata orang mah diberi sederhana besi ketika diberi benar Allah jadi takabur jadi sombong kalau Allah jangan jadi bos Fir'aun celaka berarti orang diberi sederhana tapi nyaman tenang nikmat berarti Allah sayang kau dan hadirin kaum muslimin. Allah kasih udah hadirin kaum muslimin. Tapi cita-cita mau menang, cita-cita yang benar menang. Silakan cita-cita. Nulama ambisi hadirin kaum muslimin tak menang ambisi mah. Ambisi yang benar, ambisi yang kaya, ulah itu mah haram. Karena ambisi masa jelas dilakukan urusan. Rek halal, rek haram, rek makruh, rek subhat, rek datang mati juri juga terjadi masalah. Yang penting aja benar. Begitu cuma berambisi hadirin kaum muslimin cilaka. Berapa cita-cita mau menang? Kayak kabeli anu, kabeli cita-cita. Itu kan jelema mah teu meunang ari gosipkeun hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambisi teu meunang hadirin kaum muslimin. Kira-kira paham kan? Jadi cita-cita menang, ambisi mah teu meunang. Cita-cita silakan, ambisi ulah ambisi masih cara dilakukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nah itu hadirin kaum muslimin. Ya, itu baru di alam dunia kita bisa nanti. Apalagi di alam akhirat. Oh, alam akhirat hadirin kaum muslimin luar biasa. Dahsyat di alam mahsyar hadirin kaum muslimin. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi terkaya. Ketika masuk surga bang panderina hadirin kaum muslimin. Kunaon cing kana beunghar deui. Itu sekelas sahabat Nabi hidup bersama Nabi benar deui asup surga apa akhirna hadirin kaum muslimin bagaimana jelema jelema beunghar waeuna hadirin kaum muslimin atuh ku harap pisan tentang sabarna hadirin kaum muslimin komo rada jakat komo tadi sunah komo ngarandakeun ka jelema susah. Alhamdulillah subhanallah min. Kadang-kadang nanti itu jelema nama jelema rendah mah dipandang sebelah mata bener teh jelema beunghar saya tambah naonan miskin can jadi jelema saya tambah sembarangan jadi jelema. Jadi kudu jadi jelema itu jadi jelema beunghar wah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta bakal jadi hisapan hadirin kaum muslimin. Kemudian hadirin kaum muslimin yang berbicara tentang alam mahsyar manusia bakal hisab ya harta. La tajidu qadama abdin la yus'alu bi arba'in. Manusia bakal ditanya bahwa tentang amal, harta, ilmu hadirin kaum muslimin ditanya di mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya hisab. Jadi sahabatnya paling sadar teh 30 tahun hadirin sadar sampainya sebagian 1000 tahun di alam dunia. Neraka terloba yang neraka jahanam, neraka jahim, neraka syakwar. Luar biasa hadirin kaum muslimin, banyak neraka hadirin kaum muslimin. Jadi ada kelas-kelasnya di dalam muslim. Namun di alam dunia manusia nalaba doraka maupun suhul khatimah hadirin kaum muslimin tak tujuan rahmat ayam masuk surga tanpa hisab walaupun kelakuan bisa berukur. Memang hadirin kaum muslimin asalkan ulah kafir, asalkan ulah murtad, maka nama insyaallah bakal masuk surga dengan kalimat asalkan anjeunna teu musyrik, asalkan anjeunna teu murtad, asalkan anjeunna teu kafir, selama anjeunna bersyahadat dalam jiwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih kene boga tauhid, masih kene boga Islam, walaupun anjeunna loba dosa, tapi anjeunna teu jadi kafir teu murtad, insyaallah aya harapan masuk surga karena dengan kalimat la ilaha illallah bisa menghantarkan dirinya hingga sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bisa heula eta jelema. Bisa heula. Paling sakit itu 30 tahun dari kaum sampai sabajeng 1000 tahun di alam dunia ya. Jelema kadang-kadang jeung pajar aku jeung daerah dari kaum muslimin. Pasti sieun ku neraka. Neraka teh kira-kira. Seakan-akan pasti sieun ulah berbicara tentang neraka. Udah disedot ku kuntung bunga guru gede. Taruh kita soal percaya suruh panas apa enggak? Panas apa enggak? Percaya panas. Namun seperti mengingatkan mana hadirin kaum muslimin. Sena alam dunia itu sekedar hasilna sakit panasna komo deui ke neraka nu asli seuneu kumaha panasna hadirin kaum muslimin moal aya bandinganana seuneu anu paling panas bukan warna merah seuneu anu paling panas bukan warna kuning bukan warna biru hadirin kaum muslimin tapi seuneu anu paling panas ternyata seuneu warna hitam begitu pun neraka seuneu warna hitam hadirin kaum muslimin. Allahu akbar. Lamun jelema lamun manusia ya ahli doraka dikurakeun dina neraka jahanam nepi kana dasarna hampir 70.000 tahun hadirin kaum muslimin pun jero-jero. Manusia bakal nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, tidak wali, tidak nabi, tidak habaib, tidak kiai, tidak jelema soleh, tidak jelema soleh bakal mentas jembatan Shiratal Mustaqim hadirin kaum muslimin yang dimana jembatan itu di bawahnya api neraka jahanam hadirin kaum muslimin. Rupa-rupa manusia nyebrangna aya nu pos kilat, aya nu pos angin hadirin kaum muslimin, aya ibaratkeun kuda anu keur lari kenceng, aya nu keur ngesot. Bahkan ayat jelema anu lempang ku kepala anak hadirin kaum muslimin di jembatan Shiratal Mustaqim ditanya ini kenapa manusia berjalan dengan kepalanya? Ini manusia waktu di alam dunia tidak pernah sujud kepalanya kepada Allah lempang karusirana dari jembatan Shiratal Mustaqim. Rupa-rupa. Aya pos lari, pos lari cepat. Aya tergantung pada amalna. Aya nu nyesot wae kan amal. Kenapa pengajian nyesot saya tahu. Ih, ada rese. Digeron itu bidenya sama ngesot itu gitu ada hadirin kaum muslimin. Ada mah ada tapi air ngesot. Loba teh gitu kira-kira. Loba amal ngesot gitu hadirin kaum muslimin. Dia bisa ngesot di jembatan Shiratal Mustaqim hati-hati.
jelema nyebrang kana jembatan Siratal Mustaqim rupa-rupa nyebrang na manusia. Aya nu begitu ningkat ngagubrak kana puna pindah ka jahanam, tergantung amal-amal waktu di alam dunia. Hadirin kaum muslimin, sudah apa kira-kira? Kadang-kadang lah mencerita tentang neraka teh kadang-kadang dia kali 2 poin, kadang-kadang 1 poin. Saminguna kadang-kadang poho di wae jelema Allahu Akbar. Kadang-kadang geus ada sakeun hadirin kaum muslimin urang mah. Bener apa kira-kira? Jadi untuk urusan anak hadirin kaum muslimin bahwasanya alam mahsyar segitu dahsyatna hadirin kaum muslimin. Manusia yang dengan keadaan dahaga, jelema aya nu goyang darah, goyang nana di antara manusia. Matahari eta 7 siku hadirin kaum muslimin di alam mahsyar hadirin kaum muslimin. Dia barami dalam dunia panas teh. Tuh gimana? 7 siku kan cuma jelema disendirikan ku Allah karena aya hisaban tempat khususnya tak neraka hadirin kaum muslimin. Tak jelema teh dibodoh gabehan teh. Pernah ngelakukan dosa di alam dunia atau pernah katobatan atau dosa di alam dunia, pernah ikut tobat tiba-tiba telepon mawat dihisab dalam mahsyar. Ketika dihisab maka pasti merasakan panasnya api neraka jahanam yang sangat luar biasa sampai lulungan. Tidak ada satupun yang akan bisa menyelamatkan, namun manusia menang azab Allah, siksa Allah subhanahu wa ta'ala karena lupa nggak bisa hadirin kaum muslimin. Itu tentang masa hadirin kaum muslimin. Kadang-kadang anaknya suka hadirin kaum muslimin. Gitu. Kadang-kadang para ilah kita gitu kan. Maka sini kok relasi ini supaya semakin semangat. Namun di mana-mana kita relasi kuat, insya Allah kena ibadahnya bakal semangat hadirin kaum muslimin. Tapi kasihan bagi itu hidupnya cuma bebas hati apa yang penting mah senang hatena, yang penting mah gembira hatena tak peduli. Nah, nanti kacau mah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia di akhirat sedang dijebakkan Siratal Mustaqim. Kemudian di alam mahsyar manusia ngadatangan dari nabi ke nabi. Datang ke Nabi Adam. Wahai bapa manusia, pertama bapa manusia, Nabiullah Adam. Saya adalah keturunan Anjar. Anjar dia adalah bapa kami sadaya. Abinya lebih dulu, wahai Nabiullah Adam. Cek Nabi Adam nafsi. Dan saya tekarunya ke Anjar. Dan kami tekarunya ke Anjar kami belum tentu selamat sebab kedatangan ku Anjar Nabiullah Musa. Nabi Musa kan bisa berbicara dengan Allah. Disebut dari kalimullah Musa taklima. Bisa berbicara dengan Allah. Minta pitulung, minta syafaat ke Anjar. Datang Nabi Musa hadirin muslimin ketika datang Nabi Musa jawabannya sarua. Nabi Musa kaulah dia belum tentu selamat. Coba bagi datang Nabi Isa. Datangan Nabi Isa itu di sarua jawaban terakhir. Kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, akulah orang yang paling tepat. Akulah orangnya yang paling diberi wewenang oleh Allah untuk menyafaati kalian. Masya Allah, luar biasa. Kata kurusin bunga orang di umat Nabi. Kurusin bunga jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, Nabi Adam, Nabi Musa yang menjadi umat Nabi, ulang ditakdirkan jadi umat Nabi. Kira-kira beruntung apa anda? Beruntung apa anda? Beruntung hadirin kaum muslimin. Hati-hati hadirin kaum muslimin. Alam mahsyar begitu dahsyatnya, alam mahsyar begitu luar biasa, dan manusia bakal dituntut ke Allah. Kiai ada nggak dituntut ya? Ulama-ulama dituntut ke Allah. Hadirin kaum muslimin. Ente buka ilmu. Ente buka ilmu, paham ilmu, ngerti ilmunya orang ngaji tapi kunaon ilmu anjen dari amalkan, malah anjen nggak bodoh-bodoh penjelma manusia bodoh. Anjen dikatakan haram itu halal itu haram, dibulak balik ku anjen. Gara-gara urusan dunia anjen, ilmu anjen digadekan, maka kalau ulama berputar di api neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin, innalillahi. Itu hari-hari menegangkan hadirin kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alam mahsyar hadirin kaum muslimin. Tidak ada alam mahsyar hadirin kaum muslimin. Mudah-mudahan menang syafaat Nabi-Nya. Menang syafaat Rasulullah. Gantungan dengan ibadah rumah. Benar tidak soal. Orang sholat kita bisa musuh. Allah Akbar, hati kamala-mala hadirin kaum muslimin. Benar apa enggak? Rasa syirik Allah masih kayak biasa hadirin kaum muslimin. Tinggalkan Sayyidina Ali, namun ketika pada lapan Sayyidina Ali sampai pamantu dari merah Sayyidina Ali saking sin-sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus ketika sujud kepada Allah. Kemudian lihat baginda Nabi Muhammad SAW ketika sujud kepada Allah meneteskan air mata saking buta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuranglah mengarap-ngarap asup surga, kurang terang sholat, wallahu ta'ala. Lain sholat nanti bisa ngajamin ke surga hadirin kaum muslimin.
Ngan sholat mana komo jelema utara sholat mah utama beri nabisan hadir kaum muslimin. Cacak nu sholat oge belum tentu asup surga. Komo ini jelema utara sholat. Cacak jelema rajin puasa oge belum tentu asup, apalagi anu tara. Cacak jelema ieu anu loba amalna belum tentu asup, apalagi jelema anu teu boga amal. Hadirin kaum muslimin, atuh salat urang masih kena biasa kene tong dibandingkeun jeung para wali, para sahabat, para sholihin. Perjuangan urang dalam agama masih kena biasa. Hadirin kaum muslimin, tingalikeun para aulia Allah Subhanahu wa taala ketika sujud ke Allah sampai anu puasa sepanjang hidupna puasa. Hadirin kaum muslimin, urang mau loba lemah. Hadirin kaum muslimin, nya dalam ngarep-ngarep masuk surga ibadah jauh. Ulah urang mah hiji hayang teh hayang menang syafaat Nabi, hayang menang pitulung ti Nabi, walaupun urang bobogoh ku dosa, hayang diampuni ku Allah Subhanahu wa taala, jeung dimaotkeun urang dengan keadaan husnul khatimah wa wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sering urang menyebut nama Rasulullah, urang dimaotkeun dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hayang husnul khatimah. Hayang husnul khatimah. Sing halus untung, ulah bareng untung kembali kepada awal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi, hadirin kaum muslimin. Ya walaupun saya di tepi penjabarannya panjang, bener bener. Karena kurang satu yuk ya karena kurang si halus ketuntung, si hari ketuntungnya, ulah lain umur, kurang semangat kita ya sepanjang sanengna hadirin kaum muslimin suka orang selamat dunia jeung akhirat. Kurang sama-sama berjuang, dengan sama-sama berjuang. Dan anak sok pinter lain, dan anak sok alim lain, sama-sama mengingatkan. Anak mengingatkan hadirin anak, begitu pun kamu pinter anak. Kurang sama-sama sering mengingatkan sahabat, kawan, teman, ajarkan. Ya sama-sama di Tuku, di Texas ya. Kayak jamaah udah nurut kan. Berapa kira-kira? Pesertana agak nurut, karena itu saling mengajak. Kudu saling mengajak, amal ma'ruf ayo ma'ruf. Jabal ma'ruf manja jago. Usaha dengan umur sampai pos itu hadirin kaum muslimin. Tapi ka akhir hayat salilahna hadirin kaum muslimin. Insya Allah. Ini terang bertemu tak? Dia masih 10 imam. 20 aja 20 biaya emang. Tapi itu hadirin 20 nih. Berarti itu 20 imam ya di Texas hadirin kaum muslimin. Nah, depan ada berapa anda? Islamin. Islam apa lain? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih 20 banyak berapa tadi ya, Bang? 40-an. Hah? 40-an. 40 kakak. Tapi kan 20-an aja 20 orang. Oh berarti 20 kakak di desa sebenarnya kan lain nama ting alam naon eta alam dina manun Allah alam. Ting bangsa urang ting bangsa lain tapi insyaallah bangsa dina mah mudah-mudahan semua timah. Amin. Mudah-mudahan kabuka hatenanya. Amin. Kabuka hatena benar sehingga bisa datang ke majlis. Amin. Insyaallah lamun dia ke majlis dia lamun didasari dengan rasa buhud amat benci hatena walaupun mimitina nyala salah sangka tapi setelah tahu insyaallah bakal hilang rasa sangkaan buruknya. Tapi lamun andai kata hatena memang buhud, memang ijid, memang aman karena urang aya ke majlis pengajian dia mau ada yang masuk ke ilahi. Kadang-kadang. Tapi lo karena tidak paham, karena ketidaktahuan, misal apa? Manehanana mungkin kurang resep, karena tidak paham, tidak tahu. Tapi setelah tahu, setelah mengenal, insya Allah paham bakal benar masalah paham. Bakal bisa hadir. Kan kamu nahatena buhut, nahatena ijid, nahatena ngewa, benci. Walaupun kebenaran ketinggalan lebih kena ceri mehana, maka main nama bergerak hatena hadirin kaum muslimin. Kan ditutup hatena hadirin kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kan itu jelema lamun di mana-mana kafiran benci banyak, walaupun benar yang salah wae, benar teh. Karena benci datang mesti heula. Tapi lamun di mana-mana jelema kedatangan ku cinta, walaupun salah, sok bener wae katanya sempurna wae mah tapi hati urang kudu natural hadirin kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ke depanna dia bisa ngayakeun di acara muharaman ya.
acara Muharram kayak berarti seberapa bulan itu kayak 4 bulan aja. Karena kemarin kan terjadi orang ngajakin acara ulang tahun majelis, sampai ngajakin acara Muharraman. Ya kudu rame-rame lah yang penting ngajakin begitu tak. Insya Allah karena di situ Cipanas ngajakin acara ulang tahun majelis tanggal 24 Agustus tepatnya hari Senin malam Selasa. Insya Allah Yana Walina itu di Tasik Kiai Haji Mu'min Mubarak ceramah di Banten beliau Qurtubi Kiai Jamaluddin Insya Allah anak abdi dalam rencana kami berehan mulai cilokong nah mudah-mudahan terlalu ya mudah-mudahan ya selamat lah bisa kayak ini seperti biasa benar deh kalau jadi muslim ini Insya Allah bulan Muharram langsung semangat jamaah orang kayak gede tok matang mundur kira-kira siapa pandai siap berjuang untuk Allah siap berjuang untuk Allah siap berjuang untuk Rasulullah siap berkorban untuk Allah siap berjuang untuk Rasulullah siap berjuang menegakkan syariat Islam takbir Salam ala Nabi Muhammad Ya Rabbi maksud orang dihasilkan dosa orang dihapuskan hedat nu maha agung ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana mama daya wasi'al karami alhamdulillah bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil